Welcome back to In Goa News. Chinmaya Mission Vasco will organize a special lecture on Sure Mantras of Success by Swamini Vimla Nandaji at Ravindra Bhavan on September 12. The session aims to inspire youth and the general public with timeless Vedantic wisdom and practical guidance for achieving success in life. And the mission statement of Chinmaya Mission is very interesting and very, very relevant even after 75th year. We call it as actually maximum happiness to maximum people for maximum time. So, I mean, that's so important actually. And Swamiji's started with patriotism. He has took part in our Indian freedom struggle. He was arrested. Then he was also, like you, as a journalist, started his career. Then he interviewed a Swamiji with all the big questions as an atheist kind of approach, but then completely transformed. Then he learned all the Puranas and all the Indian culture and got the complete knowledge. After knowing the knowledge, he didn't stay as a sannyasi there. His guru, Swami Tapovanji, asked him to go down and work with common people and pass on this great culture and the knowledge to every common man for his use and use in his daily life. And he made Vedanta so simple and the Gita made so common and so easy for people to understand and practice. So this is all about Chinmaya Mission in short few words. त्याच्याबद्दल आम्ही आता 12 तारखेक राजे स्वामिनी विमलानंदजी, who is an eminent educationist. She is based out of Coimbatore and was head of Chinmay Vision program running the Chinmay schools, 80 Chinmay schools. ती गोंया आयिल्ली आशिल्ल्यान आमी एक चान्स घेवन हांगा रवींद्र भवनांत तांचे एसोसिएशनान भुरग्यां खातीर also aimed at students, higher secondary and college students, teachers and their parents. तांचे aim करून एक sure success mantra of success ह्या नावान आमी एक वरभराचो एक लेक्चर, 6 वराचो एक लेक्चर दवरला गेलो. तो 6 ते 7:30 पर्यंत ओपन फॉर ऑल रवींद्र भवन व्हडल्या हॉलान आसतलो. ताज्या फाटल्यान तिका दिसलें की वेदांताचो अभ्यास करचो जेणे करून जीवनाची उदरगत जातली. म्हणून तिने 2 वर्साचो वेदांत कोर्स पवई हांगा केलो स्वामी चिन्मयानंदजी आणि स्वामी तेजोमानंदजीच्या अंडर. ताज्या फाटल्यान ती सगळे कडेन ल्हान भुरगीं, युथ्स स्पेशली, तांच्या खातीर वेगवेगळे वर्कशॉप्स, टॉक्स अशे ऑल ओव्हर वर्ल्ड ती वता. बेसिकली ती एज्युकेशनिस्ट आसा. चिन्मय मिशनाची जवळजवळ 80 स्कुलां, एक इंटरनॅशनल स्कूल आसा कोइंबतूर आणि त्याच बरोबर विद्यापीठ आसा. ताजी ती हेड आशिल्ली आणि ते सगळे सेल ती पळयताली. आणि तातून तिने चिन्मय विजन प्रोग्राम म्हणून तिने स्वता केलो, जे गुरुदेवाची ड्रीम आशिल्ली. आणि तातून शारीरिक उदरगत, मानसिक, बौद्धिक, स्पिरिच्युअल, पॅट्रिऑटिझम आणि सगळ्या जगा कडेन पळोवपाचो आउटलूक असे 7 लेयर्स आशिल्ले ते तिने तातून घातले. आणि सगळ्या स्कुलांनी, चिन्मय मिशनच्या स्कुलांनी हे आसाच, त्याचबरोबर भारतातले 500 स्कुलां एफिलिएटेड आसा त्या प्रोग्रामाक. आणि तोच प्रोग्राम आज आम्ही NEPन दिसून येता, जे आमच्या माननीय मोदीन जो NEP सुरू केला तेच तातून सगळे आसा. आणि सगळ्या स्कुलांनी, कॉलेजींनी ती वता. सो ती गोंयान आयल्या म्हणटकीर आमी म्हळे आमी तिजो फायदो घेवया, बरी गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी घेवया. स्पेशली वास्कोन 2006 आणि 2007 ती आयिल्ली आणि बरे वायब्रंट आशिल्ले. कॉलेजींतल्या भुरग्यांक तिणे टॉक्स आणि यूथ मीट हे सगळे दवरिल्ले. यूथ मीट जी आसा टू हार्नेस द्या पोटेन्शियल्स. आणि ल्हान भुरग्यांचे आमचे वर्ग असतात, एक शिशु विहार, तांकां व्हॅल्यूज दिवपा खातीर. सो हे सगळे लक्षांत दवरून आमी 12 तारखेर तिजे शुअर मंत्रास फॉर सक्सेस हो दवरिल्लो आसा. आणि तातून टिचर्स, पालक आणि विद्यार्थी हे एकट्यान येवन तांणी जर आयकले जाल्यार बरें जातले, नाजाल्यार सेपरेट असतात. म्हणून असो उद्देश दवरून हो दवरिल्लो आसा. तो सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती आसा की 12 तारखेर
जे वास्कोन जे सगळे शिक्षक, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, विद्यार्थी म्हणजे 9वी ते कॉलेज पर्यंत, तशेंच यंगस्टर्स आणि पालकांनी येवचे आणि त्या सुवर्ण संधीचो लाभ घेवचो, कारण सगळ्यांक सक्सेस हो जायच आसता.